আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে আমি তসলিম। সকলেই অবগত আছেন, সংযুক্ত আরব আমিরাতে এখন বর্তমানে ন্যাশনাল ডে চলতেছে। অলরেডি অনেকেই ছুটি পেয়েছে। এখন কথা হচ্ছে, অনেকেই ন্যাশনাল ডে উপলক্ষে এমবি ফ্রি হচ্ছে, অর্থাৎ নেট ফ্রি হচ্ছে আর কি। তো অনেকেই বিভিন্ন স্ক্যামের চক্করে পড়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ বিভিন্ন লিঙ্ক পাঠাচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপে বা ইমোতে বা যে কোনোভাবে লিঙ্ক পাচ্ছে, ওখানে ক্লিক করতেছে। আমার মনে হয় সামান্য এমবির জন্য আপনি লিঙ্কে ক্লিক করে এভাবে ধোঁকায় না পড়ে আপনি একটু সতর্ক হলে আমার মনে হয় ভালো হয়। তো অনেকে জানেন এই বিষয়ে যে বেশিরভাগ এই লিঙ্কে ক্লিক করার মাধ্যমে আপনার বিভিন্ন ডাটা বা বিভিন্ন তথ্য চুরি হয়ে যাচ্ছে। তো সে বিষয়ে অনেকেই জানেন, কিন্তু এভাবে লোভনীয় অফারের কথা শুনে আপনারা কি করবেন না, বিভিন্ন লিঙ্কে ক্লিক করবেন না। আমার মনে হয় ক্লিক না করলে সেটা খুব ভালো হয়। আর যদি এটা পেতে হয়, এটা বিভিন্ন ওয়ে আছে, কিন্তু এইভাবে লিঙ্কে ক্লিক করে এভাবে না নিলে আমার মনে হয় ভালো হয়। তো আপনারা একটা ভিডিও দেখলে আপনারা अस्सलाम বুঝতে वालेकुम। পারবেন। उम्मीद करते हैं सब भाई खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो आजकल जो न्यूज़ चली हुई है कि 53 GB डाटा डू और एतिसलात आपको फ्री दे रहा है, तो डू और एतिसलात ने डिनाई कर दी है। हमारे तरफ से कोई ऐसी ऑफर नहीं है कि 53 GB डाटा फ्री मिलेगा यूएई की 53 नेशनल डे की खुशी में। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको कोई लिंक शेयर होता है, मिलता है, तो उस पर क्लिक ना करें, वो आपका मोबाइल हैक हो जाएगा, वो स्कैमर है सारे। और बाकी बंदा थोड़ा माइंड यूज़ करे तो आजकल हर जगह डू और एतिसलात के काउंटर लगे हुए हैं, हर मॉल में, हर सेंटर में। आप जाके चेक कर सकते हैं सर ये मैसेज आया तो वाकई रियल है, ये है वो है नहीं। लेकिन लोग शॉर्टकट के चक्कर में, टाइम बचाने के या लालच के चक्कर में फंस जाते हैं। और दूसरा, मैं कमेंट्स में एक एप्लीकेशन भी नाम बताऊंगा, उसको डाउनलोड कर लें। और आप कभी कोई ऐसा लिंक आता है आपको, तो उसको कॉपी करके उधर पेस्ट करें, तो आपको ग्रीन और रेड की शक्ल में पता लग जाएगा कि ये रियल है या फेक है। तो दुबई पुलिस ने भी माशाल्लाह बहुत दफ़ा बताया है, बैंकों ने बहुत दफ़ा बताया है, फिर भी स्कैम हो रहे हैं लोगों के साथ, क्योंकि लोग सिर्फ लालच करते हैं या शॉर्टकट के चक्कर में। तो आजकल जो ये स्कैम चल रहा है, तो कभी भी लालच ना करें। তো প্রিয় দর্শক, সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য। আমি আসলে যেটা বোঝাতে চেয়েছিলাম আপনারা অবশ্যই মনে হয় সেটা বুঝে গেছেন। তো অবশ্যই আপনারা বুঝে শুনে এই অফারটি নেবেন, কিন্তু কোনো প্রকার লিঙ্কে ক্লিক করবেন না। তো আজকের মতো এখানে শেষ করলাম। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সালামু আলাইকুম।